মস্তক বলেই কথা ছিলে 32 জগন্নাথ মন্দির 20 হাত যমুনা কইলে মো দেহ দেউল উচ্চতা বলিয়া মন্দির দেখিল এবে পতিত পাবন বান্না দেখিল বান্না কিয়ে বাবা বলে জোড়া ঝুম্পা পরে বন্ধনী নালি ডোল দেখাই দেখো ମୋ ମା ତମର ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି 10 ମିନିଟ 15 ମିନିଟ ବସ ଏ ମା ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ରହିଯିବେ ଏମିତି କଥା କୋ ପଳଉତି ଉଠିନି ଦେନା ଗାନେ ବୋଲି ପଳଉତି ଉଠିନି ସମୟ ତ ବିଳମ୍ବିତ ହେଲାଣି ଆଉ ଲାଗିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବାନା କିଏ ଆଗ ମା ସେତେବେଳର ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ରେବଣ ଭିଟା ଥିଲେ ଆଜି ଯୁଗରେ ଆଉ ରେବଣ ଭିଟା ଅଛି ରେବଣ ଭିଟା ହଉଛି ବାନା ଯେବେ ରେବଣ ଭିଟା ବାନା ହେଲେ ବାନାରେ ଯୋଡ଼ାଏ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେ ଚିହ୍ନଟା କଣ ନା ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ ଆଉ କିନ୍ତୁ କିଏ ମୋ ମା ମାନେ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାତା ବୋଲି କହି या बिंदुटी चंद्रटा हेला मां बिंदु हेले बापा आज्ञा आज समाज रे बापा मां प्रति ए पिला माने अविचार करू आज्ञा गुरु गुरुजन रे भक्ति नाही आज्ञा नारी माने आ स्वामी सेवा करना आज्ञा मो मालो मन देई के सुन आगे पुओ छियर कर्तव्य कथा कहिबी तापरे सती नारी सधवा नारी रो स्वामी प्रति केमिति भक्ति रहइबो से कथा मध्य कहि तापरे सासु बहुरा टूर्नामेंट जो से विषय ए खड़ा बनाओ सासु माने खेलिबो माने ए सार को दियो टिका को हेलो मां सबदिन मां को मुंडिया मारछ ए मां को कोइ बापा को मुंडिया मारछ के को उठा मारो तो हेलो मां बापा मां बड़ ठाकुर ये बोली के पुओ माने टिके बड़ में संस्कार करछि तोरे माने माने वो पुओ बोले ए पल्ले रे खाली पुओ माने मन दे तमे माने वो पुओ बोले मन दे आज्ञा मोर धर्म बापा मां सेवा कर अरे दीपुना वो पुओ बड़ पुओ बिटेक करछि किंतु मो पाला न गले एबे सेना भुवनेश्वर रे रहउछि किंतु घर को जतबे आसे दीपू मो पुओ मते चाह करी पुओ बिड़ी बांधुती कौन जानिछु रे काला आगे मुर चलला जा तो आगे पाठ कथा कइबा से बिड़ी बांधाउ के पाठ अछि अरे ठीक संकल्प है हाउ हो अरे चलो बिटेक करती मो पुओ चार गुटा गुटा है मो पुओ मते रोसई करी जा करती मो बोले पिता माता थारू पड़ोसी
ଦିଅନ୍ତେ ସର୍ବଦେ ଯୋଉ ପୁଅ ବାପା ମା ସେବା କରେ ପୁଅ ଯାଇଛି ଅନୁଗୁଳ ବଜାର ବୁଢା ବାପା ବୁଢୀ ମା ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବେ ମା ବସିଥିବ ବାପା ବସିଥିବେ ପୁଅ ମୋର ବଜାରରୁ ଆସିବ କଣ ଆଣିଥିବ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦବ ବୁଢା ବାପା ପଚାରିବେ ଆରେ ମାଧବ ଅନୁଗୁଳ ଯାଇଥିଲୁ କି କଣ ଆଣିଛୁ କି ବାବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ଯାଉଥିଲି ତମ ବୋହୁ ମତେ କହିଥିଲା ଏଠି ଶୁଣୁଛ ଟିକେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଆଣେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଆମେ ଟିକେ ଆଣିଥିଲି ଏ ପାଗଳା ଆରେ ମତେ ଟିକେ ସେଠୁ ଦଉନୁ ନାଇଁ ମୋ ବାପା ଏଗୁଡ଼ା ତମ ଦିହରେ ଯିବନି ଦେହରେ ଯିବନି ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ତମେ ଛାଡ଼ି ହବ ବାପା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ବୁଢା ବାପକୁ ପୁଅ କହୁଛି ବାପା ତମେ ଟିକେ ଆଜି ପଖାଳ ତୋରାଣି ପିଇଛ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ସତ ହେଇନି ବାପା ମୋ ମାଲୋ ବୁଢା ବାପକୁ କହିଲେ ପଖାଳ ତୋରାଣି ପିଅ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ଶରତ ହ୍ରାସ କରିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସେ କଣ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କିଏ ମା ଆଉ ବାପା କହିଲେ ଖାଇବା ଦିଅ ଯେ ସିଏ ମାଗୁଛି ତାକୁ ଦିଅ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ କହୁଛି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ମନ୍ଦିର ସିଏ ଦିଅ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଠାକୁର କହିଲେ ଆଗେ ବାପା ମା ଦେବତା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କର ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଯାଅ ଭାଇନା ମୋର କହିଲେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ହଉଛି ବାପା ମା ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ମାଳିକା କଣ କହିଲେ କହିଲେ ନ ମାନିବେ ପୁଅ ପିତା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ମାଳିକାରେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ସାରେ ନ ମାନିବେ ପୁଅ ପିତା ମାତା ବଚନ ଆଜିର ପୁଅ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାନିବେନି କୁଳବଧୂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରିବେ ଏପରି କହିଲେ ଏବେ ଯୁଗ ହୋଇଲାଣି ଓଲଟା ଏବେ ଯୁଗ ହୋଇଲା ଓଲଟା ଶାଶୁ ପିନ୍ଧିଲେଣି ବୋହୂ ପାଲ ମନେ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ବୋହୂ ସିନା ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିବ ତା ପାଲଟା ଶାଶୁ ପିନ୍ଧିଦବ ଯୋଉ ବୋହୂ ନାଇଟି ପିନ୍ଧୁଥିବ ମନେ ରଖ ବୋହୂ ମାନେ ଶାଶୁଙ୍କୁ କେବେ ପାଲଟା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦବ ନାହିଁ ଶାଶୁଙ୍କର କଥା ମାନିବ ବୋହୂ ଥିଲେ ଜଣେ ପୁରାଣ ପୁସ୍ତାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଜଗତର
उठिकी आज्ञा जनक ऋषिंकर झियो अयोध्यार कुलबधू जनक नंदिनी मा सीता जेतेबेले वनवास जीवन राम अनुपस्थिति दशरथ को पिंड बाढ़ार समय हो गला पिंड देवे माँ जानकी सीता माँ देवे फल्गु नदी रे बाली रे पिंड टेकी देले माँ सीता ठाकुरानी राम बाली पिंड ग्रहण कर तृप्ति हो गले क्षमा करिवे दशरथ बाली पिंड को ग्रहण कर तृप्ति हो गले शांति हो गले मुक्ति पाई गले सेठी पाई कहंती फले पुत्र बधू जावे मुखे देव जानो हाई से पुत्रवधू जेबे मुखे देव जल जल नुहई से चतुर्वर्ग फल बहु जेबे शाशु शशुरंकर सेवा करिवो अति पुण्य हबल मा गुरु गुरुजन रे भक्ति रख बापा मार सेवा कर शाशु शशुरंकर सेवा कर मालो तेणु गुरु गुरुजन रे भक्ति रखले कोन हबो भाई हाँ मालिका पुणी पदे कहले कलि जुग रे गुरु गुरुजन रे भक्ति नाही आज्ञा पर गुरु गौरव कोई नारी माने परपुरुष स्वामी को विचार करेंगे स्वामी प्रति अवहेला करेंगे मालो कहे सती नारी स्वामी को दिए बंचाई सती नारी स्वामी को दिए बंचाई सती नारी दिए लोके भसाई लोके भसाई बोले सती नारी स्वामी को न पंचाई दिए सकल भाई पंचाई थिला किए सावित्री ना सत्यवान को चमकलरु सतीर पराकाष्ठा बल फेरी आनी सती नारी स्वामी को नर्क कुंड को पठे दिए तेणु मालो नारीर धर्म कौन ना स्वामी सेवा स्वामी सेवा कर लक्ष्मी पुराण मार्गशीर मासरे पढ़िब आउ चारोटी तीनोटी दिन पर आसो मार्गशीर घरे घरे लक्ष्मी विजय करेंगे घरे 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 लक्ष्मी पुराण पढ़ा मो माँ लक्ष्मी पुराण कौन कहे बड़ रामदास प्रमाण देवे कहे सधवा नारीर पति लक्ष्मी पुराण रे बलराम भाष कहे सधवा नारीर पति बिना नाही गति